Okay guys, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng pattern. Una, imagine nyo, letter T. Okay yun. Dapat, taas, taas, baba. Tapos, sunod, iikot nyo. Diba letter T? Taas, baba, ikot. 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 O, diba po, nasolve? Hindi naman po kasi ako pro. Kaya hindi ko po masyado sabi sa inyo kasi mahirap po kasi magturo ng pattern. Okay, goodbye guys.